शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाई उर्दू का 17वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस 17वें सबक का उन्वान है कंप्यूटर। इस सबक में हम कंप्यूटर के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कंप्यूटर से हम किन किन चीज़ों में मदद ले सकते हैं और किन किन कामों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आज स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये खुशखबरी दी, आपके लिए एक नया कमरा तैयार किया गया है। अब आपको एक नए अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। आप जानते हैं ये नया कमरा किस लिए तैयार किया गया है? बच्चों ने एक आवाज़ होकर कहा, कंप्यूटर के लिए। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासों में चले गए। सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक़ और इंतज़ार था। आज हर क्लास के बच्चे बारी बारी क्लास टीचर के साथ उस कमरे में गए। हिना भी अपने क्लास के साथ उस कमरे में गई। कमरे के बाहर लिखा था कंप्यूटर लैब और ये भी लिखा था जूते बाहर ही उतारिए। बच्चों ने अपने अपने जूते उतारे और कमरे में दाखिल हो गए। बच्चों को देखकर कंप्यूटर की मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने पूछा, आप जानते हैं कंप्यूटर लैब क्या है? हिना ने कहा, मैडम मैं बताती हूँ, वो कमरा जहाँ कंप्यूटर रखे जाते हैं। मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक। बच्चों, हमारे दिमाग की तरह कंप्यूटर का भी अपना दिमाग होता है। उसे CPU कहते हैं। कंप्यूटर के 4 हिस्से होते हैं और वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं हम उन्हें देख सकते हैं। मॉनिटर, इसे हम कहते हैं CPU। ये है कीबोर्ड, माउस। ये चारों हिस्से मिलकर कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें मालूमात यानी इंफॉर्मेशन दाखिल ना की जाए। कंप्यूटर से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। उसकी मदद से उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, हिसाब, साइंस और समाजी उलूम वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से खेल भी खेल सकते हैं और दुनिया भर की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर लैब में जाकर और कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब मश्क देखते हैं। मश्क में देखें, पढ़िए और समझिए। खुशखबरी का माना है अच्छी खबर। अंदाज, इसका माना होता है ढंग, तरीका, मेथड। उलूम, बहुत से इल्म, साइंसेस। इन सवालों के जवाब दीजिए। प्रिंसिपल साहब ने क्या खुशखबरी दी? तो प्रिंसिपल साहब ने एक नया कमरा बनने की खुशखबरी दी। कंप्यूटर लैब के बाहर क्या लिखा था? जूते बाहर ही उतारिए। कंप्यूटर के दिमाग को क्या कहते हैं? CPU कहा जाता है। कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं? तो इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ काम लिए जा सकते हैं, स्टडी की जा सकती है, गेम खेले जा सकते हैं और बहुत कुछ रिकॉर्ड रखा जा सकता है। कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे क्यों खुश हुए? क्योंकि वो उनके लिए एक नई चीज़ थी। खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। इसमें हम देखें, सभी को कंप्यूटर रूम में जाने का बड़ा शौक़ और इंतज़ार था। सब कंप्यूटर के कितने हिस्से होते हैं? 4 हिस्से होते हैं। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं करता जब तक कि उसमें मालूमात दाखिल ना की जाएं। कंप्यूटर के ज़रिए आप बहुत से खेल भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानकर बच्चे बहुत खुश हुए। तो इस तरीके से इस
مشق کو مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ پرانے طرز پر یہ مشق ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے دال میم الف غین، تو یہاں پر ایک لفظ بنے گا جسے ہم کہیں گے دماغ۔ کچھ لوگ اس کو دماغ پڑھتے ہیں لیکن دال کے زیر کے ساتھ پڑھنا۔ یہاں لکھا ہے الف سین کاف واو لام، تو اپنی ذہنی مشق کے لیے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کون سا لفظ بنے گا؟ اسکول۔ آگے دیکھتے ہیں، نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھیے۔ تو آپ نے اوپر تصویروں کے نام دیکھے تھے، اسے کیا کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ سبق میں لفظ خوشخبری آیا ہے، اس کے معنی ہے اچھی خبر، یعنی خوشخبری کے خوش معنی ہوتا ہے اچھی، خبری معنی خبر۔ اسی طرح نیچے دی ہوئے لفظوں سے پہلے خوش لگا کر لفظ بنائیے، یعنی جس طریقے سے ایک لفظ ہے، دیکھ لیں آپ پہلے، یہ ایک لفظ ہے خوش، ایک لفظ ہے خوش، اس کے بعد یہ لکھا ہے خبری، تو یہ والا لفظ اس والے لفظ سے پہلے آیا ہے، تو آپ یعنی دو لفظوں کو ملا کر ایک لفظ بنایا، اس کو کہیں گے مرکب لفظ۔ تو دیکھیں یہاں اس کی طرز پر کچھ الفاظ دیے ہیں جنہیں ہم خوش کا استعمال کر کے دوسرا لفظ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں لکھیں گے ہم خوش دلی، یعنی خوشی سے، خوش مزاجی جس کا مزاج اچھا ہو، خوشحالی جس کے حالات اچھے ہوں، خوش قسمتی اچھی قسمت۔ آپ نے سبق میں پڑھا ہے نیا کمرہ، اسی طرح لفظ نیا لگا کر کچھ چیزوں کے نام لکھیے، یعنی پہلے نیا اس کے بعد کمرہ۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں لکھ سکتے ہیں نیا گھر، نیا اسکول، نیا بستہ، اور اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں نیا قلم، نیا جوتا، اور یہاں لکھ سکتے ہیں نیا پردہ وغیرہ، یعنی نیا کا لفظ استعمال کر کے دوسرے لفظ آپ کو بنانا ہے۔ اس کے بعد سبق میں لفظ پرنسپل صاحب آیا ہے، اسی طرح نیچے دیے ہوئے لفظوں کے آگے صاحب لگا کر لکھیے۔ صاحب کا لفظ جو لگاتے ہیں وہ ہم جیسے انگلش میں لگایا جاتا ہے مسٹر، مسٹر لگاتے ہیں ہم، ایم آر یوز کرتے ہیں، ہندی میں شری یوز کرتے ہیں یا شریمان، اور اردو میں صاحب کا جو لفظ ہوتا ہے وہ مردوں کے لیے، اور صاحبہ جو ہوتا ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو والد صاحب، بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب وغیرہ۔ خوش خط لکھیے، یہاں آپ لکھنے کے لیے جو ہر سبق میں بتایا جاتا ہے، آپ اپنا اگر تحریر اچھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مشق کر سکتے ہیں۔ پرنسپل، کمپیوٹر، انتظار، معلومات، مضمون۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ اسے ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔